posle aviona koji iz Beograda lete za Moskvu i tržni centri u Srbiji našli su se na meti lažnih dojava o bombama. To rade strane službe. Dojave stižu iz jedne evropske zemlje i iz Ukrajine, otkrivaju nadležni. Koliko im je teško ući u trag? Šta može da preduzme Beograd? O tome razgovaramo sa Sašom Živanovićem iz Instituta za bezbednosni menadžment. On je bio i načelnik odeljenja za visokotehnološki kriminal. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovde. Nema na čemu. Ja bi svim našim gledateljima i građanima Srbije koji proslavljaju današnji praznik čestitao zaista od srca praznik i poželeo svako dobro i od ljudi i od Boga, njima i njihovim porodicama. Hristos Vaskrse i vama. Pa istinu Vaskrs. I da, u ovaj razgovor uključit će nam se i bivši obaveštajac Božidar Spasić. Bože, dobro jutro i vama. Marija, dobro jutro. Veoma ugodno izgledate. Tako da baš mi je prijatno da se javim u vaš program. Hvala vam veliko. Uskoro ćemo da se vidimo. Dakle, evo, najprije mi vi kažite, gospodine Živanoviću, evo, šta je ovde sada najvažnije? Vidjeli smo ti letovi na relaciji Beograd-Moskva. Bukvalno skoro svaki let se vrati zbog dojave o bombi. Čak smo i mi na našu mail adresu dobijali neke od tih mailova. Stavljeni smo valjda na tu mailing listu, pa sam ja lično videla kako ti mailovi izgledaju. Vrlo su uznemirujući, moram to da kažem. I to stigne ta lažna dojava o bombi, oni vrate avion. Evo sad smo imali više tržnih centara takođe širom Srbije te dojave. Kako se tome ulazi u trag? Pa svakako ovo nije prvi put, ne na našim prostorom, već globalno u svetu, da se takve poruke upućuju putem servisa elektronske pošte. Naime, iz sredstava javnog informisanja mogli smo da saznamo konkretno u ovom slučaju da ovdje korišten servis Proton mail za slanje elektronskih poruka, čije je sedište u Ženevi u Švajcarskoj. Zašto baš Ženeva i zašto baš Švajcarska? Zato što Švajcarci imaju rigidne zakone o zaštiti podataka o ličnosti, znači zakone o privatnosti, a radi se o servisu koji pruža enkripciju end-to-end, znači gdje vi imate strogu i jaku šifrovanu poruku koju presretanjem internet saobraćaja ne možete da dobijete. Međutim, sam taj servis je osnovan navodno za istraživačke novinare kako bi oni zaštitili, da kažemo, svoje izvore informisanja, ali vidite da je on podložan zloupotrebama i koriste ga za ovo. Međutim, što se kaže, ništa na internetu ne postoji da vam neko kaže da je 100% bezbedno. Pa tako ni ovaj servis, jer i opet taj servis u odnosu na određene postupke, znači na osnovu naredbe kantonalnog suda u Ženevi ili Vrhovnog suda u Švajcarskoj, on mora da dostavi određene podatke nadležnim bezbednostnim službama u svetu. Međutim, on nikada zbog samog svojeg funkcionisanja ne može da dostavi sadržaj tih elektronskih poruka, ali verovatno može da da podatke, jer oni beleže određene metadata podatke koje se odnose verovatno na registraciju tog servisa, znači podatke o internet protokol adresi sa koje se vršila. Ali ono što ovaj servis čini još komplikovanijim, što su oni unazad, čini mi se, par godina, taj servis uvezali i sa Darknetom čuvenim. Znači, ovaj email servis može implementiran je u Tor Onion, to je Tor browser za pretragu Darkneta. To je znači još element jedan servisa anonimnosti. I svakako da mi ovo možemo podrazumijevati pod jednom tehnikom hibridnog ratovanja i ono što sam ja do danas uspeo da pročitam, zaista naše službe bezbednosti pravovremeno reaguju i mi smo evo već dobili informaciju iz kojih zemalja se upućuju takvi servisi. Švajcarska, dakle, i Ukrajina. Pa, konkretno, mislim, ja to ne mogu da tvrdim, ali sam internet kao mreža decentralizovana pruža neograničen broj mogućnosti anonimnih servisa. Jedan od njih koji je ovdje, na primjer, bio zloupotrebljen, ali koji se nije odnosio na hibridno ratovanje, gdje su baš bili hapšeni ukrajinski državljani u Republici Srbiji, je bio, još dok sam ja radio, bajpasovanje terminacije VoIP saobraćaja. Šta to podrazumijeva? Znači, kada neko vrši pozivanje iz inostranstva, vi ste ovdje imali SIM boksove ili takozvane gateway uređaje gdje ste stavljali prepaid SIM kartice,
znači naših telekomunikacijnih operatera, i kada taj saobraćaj dolazi iz inostranstva u Republiku Srbiju, on se dalje terminira preko našeg lokalnog saobraćaja, znači ne prikazuje se kao međunarodni, već kao nacionalni i tako se tarifira. Ali tu je još jedan bezbednosni problem. Vi imate znači neki saobraćaj iz inostranstva koji dolazi do tog gatewaya, SIM boxa, gdje imate neregistrovan broj, znači prepaid jednu karticu koja se navodi na ničije ime i sa tog broja vi dalje možete da preusmerite poziv na krajnje odredište. Što isto može da se koristi, da kažemo, i u ovakvim situacijama gdje bi se upućivalo ne samo elektronske poruke, već govorni pozivi. Ovo što ste govorili da sud može da naloži i tako dalje, da li to znači da na kraju ipak može da se dođe do to konkretne osobe koja je poslala ovaj mail ili ne? Pa kao što sam rekao, 100% bezbednosti na internetu ne postoji. Znači, verovatno može, jer same internet istrage zahtevaju tu međunarodnu saradnju. Ne, i zavisno od međunarodne saradnje. U ovakvim situacijama, kada vi imate terorističke pretnje ili koje su pre svega usmerene na uznemiravanje javnosti, ometanje, da kažemo, našeg poslovanja, jer zaista vi, ako ste danas putnik, ako vam se avion vrati, vi možda gubite tamo neki let. Mnoge su to, da kažemo, aktivnosti. Da ne pričamo o gorivu i ostalim stvarima koji se troše također kad se zatvore tržni centri na nekoliko sati. Pa ja sam još 2018. godine bio na Tari zajedno sa pripadnicima Vojske Jugoslavije na jednoj obuci gdje su bili predstavnici NATO-a. Još tad se pričalo o tom hibridnom ratovanju. Vi vidite danas ti veliki broj tih clickbait poruka. Šta su clickbait poruke? To su vam naslovi koji sadrže u nešto ekskluzivno u samom naslovu, u daljem tekstu vi ništa ne možete pročitati na osnovu tog naslova, da je to nevezano. I vi gledajte sada u ovom posljednjem žalosnom sukobu da je veliki broj, da kažemo, informativnih elektronskih medija u Rusiji bio onemogućen, onesposobljen putem DDoS napada da vi pristupite i pročitate. Isto tako i sa ukrajinske strane, da se također vodi i, da kažemo, taj jedan mali cyber rat u okviru ovog sukoba. Da. Sad, dakle, mogu li naše službe da same otkriju ko stoji iza ovoga ili im je neophodna međunarodna pomoć i da li ovdje imate dilemu da li te zemlje žele uopšte u ovoj situaciji da sarađuju, ukoliko je istina da iza ovoga stoje strane obaveštene službe? Gledajte, znači sam internet kao mreža je decentralizovan i mi nemoguće je danas vršiti neke ozbiljnije istrage, a da vi nemate međunarodnu policijsku saradnju, međunarodnu pravnu pomoć. Ono što je dobro, Srbija je još davno ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope o cyberkriminalu sa dodatnim protokolima koji je definisao oblike pružanja međunarodne policijske saradnje i pružanja međunarodne pravne pomoći. Mi smo, verovatno, ako znamo iz koje zemlje, ako su mediji prenijeli da se zna iz koje zemlje, znači i dobili podatke. I ministar je rekao, da. Dobili podatke, verovatno, od administratora Proton Maila, znači iz koje zemlje je došao. Sadržaj poruke mi već imamo, znači kome je upućena, tako da nama sadržaj poruke nije bitan, nama je bitan pošiljaoc te poruke, znate. Ali sad, da li je korišten taj Proton Mail verzija 2 koji možete da implementirate kroz Darknet, da li postoji, da li je to verzija 1, jer sam Proton Mail je sistem otvorenog koda za enkripciju. Znači i ja, ako sam tehnički pismen, mogu da radim na unapređenje njegovog servisa anonimnosti, plus da kažemo ta Darknet mreža koja ga još komplikovanijim čini, ali postoje, da kažemo, i policijske tehnike, istražne tehnike, kada vi možete i bez tih nekih, da kažemo, kanala međunarodne pomoći da pokušate da dođete do identiteta izvršioca. Evo, da sada uključimo i gospodina Spasića. Gospodine Spasiću, kako vama sve ovo izgleda što se dešava i da li vi imate bilo kakvu dilemu ko stoji iza ovakvih dojava? Ne, naravno da nemamo nikakvu dilemu i mi smo odmah se oglasili i saopštili da znamo da iza toga stoje određene obaveštene službe koje imaju svoje te aparate za taj takozvani psihološko-kontrapropagandni rad koji zapravo predstavlja i tu najavu tih terorističkih akcija. Mi prijavu bombe
u avionima, u tržnim centrima tretiramo kao jedan vid terorističkog rata protiv naše zemlje i u tom smislu zato je i nastupio to da se ministar oglašava da je država preduzela određene mere. U Srbiji nije neobično da se prijavi ponekad bomba, sećate se i sami kada đaci neće da idu na neki čas, oni odu u telefonsku govornicu pa prijave ili sa mobilnim pa bace posle karticu misleći da ih nikad nećete uvatiti. Međutim, ovaj teroristički čin prema Srbiji je značajan po momentu u kome je nastao. U onom momentu kad se saznalo da će avioni naše zemlje leteti ka Moskvi i Sankt Petersburgu, tada je i počelo to prijavljivanje bombi. Mislite da će nastaviti da lete, pošto su leteli ranije, da. Znači, mi smo ovdje imali takozvani trostruki napad. Prvo su napadnuti avioni u vazduhu, kako mi to kažemo, tim mailovima koje ste i vi vidjeli, Marija. Posle toga su spustili se na zemlju, pa su prijavili, recimo, postoje bombe na aerodrom Beograd, gdje je 5000 ljudi u tom momentu moralo da napusti prostoriju iz zgrade aerodroma, pa su onda ponovo se digli u vazduh kada su avioni NATO pakta počeli da preuzimaju naše te putničke avione u nekom međuvazdušnom prostoru između Poljske i Rusije i onda su se opet spustili na zemlju ovim prijavljivanjem takozvanih tih bombi u tržnim centrima, što izaziva posebnu nervozu i negodovanje kod građana, zahtjevima da se ustanovi o čemu se radi. Svaka obaveštajna služba, dakle svaki taj sistem obaveštajni ima određeni deo tog kontrapropagandnog aparata, čiji je cilj da uznemirava neku zemlju protiv koje ima upereni određeni deo akcija. Ovdje je jasno odmah bilo u momentu kada su počeli avioni naši da lete, da će to preuzeti ta ruska SBU, služba bezbednosti Ukrajine. Ona ima svoj izdvojeni aparat, on se ne nalazi u Kijevu, nego se nalazi na granici između Poljske i Ukrajine. I tu je NATO pak stvorio jednu ozbiljnu bazu za delovanje prema zemljama za koje su oni smatraju da onemogućavaju uvođenje sankcija i tako dalje. U ovom momentu korišćenje tih servera o kojima kolega govori je jasno da se koriste razne metode da bi se zavarali tragovi i to je ono što posebno kod nas predstavlja problem da se ustanovi. Međutim, analizom i tehničkim tim mogućnostima naših službi i pomoći nekih prijateljskih zemalja, mi smo ustanovili potpuno sigurno, o tome je ministar govorio, da ti pozivi upravo dolaze sa teritorije Ukrajine na granici sa Poljskom, tako da smo u jednom momentu pomislili da to ulazi verovatno i sa te granice Poljske i naravno da taj server koji se koristi iz Švajcarske, koji se smatra eto tako tim jednim bezbednim serverom, jer ne možete ustanoviti ko i šta je. Upravo se radi o pristupu terorističkim napadima, jer vi niste sigurni da li onaj ko je prijavio bombu stvarno ima bombu u avionu ili nema. Naša iskustva govore da nema bombu, jer onaj ko hoće da postavi bombu, on neće to prijaviti, jer njegov cilj jeste da digne avion u vazduh. Prema tome, jasno je da ovo ima taj psihološko, kontrapropagandni i dalje one o čemu si govorila Marija, ekonomske i druge razloge, ali to je veoma uznemirujuće i mislim u ovom momentu da će se to sigurno nastaviti u našoj zemlji, da se prijavljuje. Ono što je interesantno da nekoliko kompanija još leti ka Moskvi, Sankt Petersburgu i tako dalje, a da njima nisu prijavljene bombe. Kako to objašnjavate? Kako vi to objašnjavate? Upravo objašnjavam činjenicom da je njima Srbija trn u oku i kako bi ja to rekao, da ne kažem da je, ali to je nešto što pridaje značaj Srbiji. Znači, to što Srbija radi, oni pridaju tome značaj kao da je to nešto upereno protiv njegovih interesa, mnogo više nego što to Turska ili što to Saudijska Arabija rade. Pretpostavljam da su tu i interesi određenih tih grupacija unutar NATO sistema. Ukrajina ovo ne bi mogla da radi bez toga, bez korišćenja sistema NATO veza, bez korišćenja vjerojatno i AVAX kontrole i svega toga, tako da mi zato teško možemo da pohvatamo gdje se nalaze svi ti mailovi. Uglavnom, ovo je potpuno pouzdano, čak su i naše službe, ja ne mogu sada da govorim o sadašnjoj, naše službe svojevremeno imale takve kontrapropagandne aparate koji su se koristili u određenim operacijama protiv nekih lica ili protiv nekih zemalja koje su zbilja podržavale terorističke akcije prema našoj zemlji, poput recimo Švajcarske.
Dobro, da. Evo, vraćamo se još kod vas, gospodine Spasić, ostanite sa nama. Evo, čuli smo ovo da jasan je cilj, ali da li sada ipak nekako sve ove dojave moraju da se provere, koliko god, je li tako? Apsolutno moraju da se provere. Znači, svaka prednja, bez obzira na proaktivne aktivnosti koje naše bezbednosne službe preduzimaju, znači svaka pretnja i koja je i ne liči na pretnju, bezbednosne službe su u obavezi daje provere. Ja se sjećam što još davno Republika Srbija je dobila jednu pretnju paralelno sa Slovenijom tada vezano za postavljanje određenog eksploziva na jednoj od naših železničkih stanica. Mi kao bezbednosna služba smo tada preduzeli bukvalno sve mere za razliku da, mislim, tada do Slovenije i tad je tražio se, da kažemo, i određeni iznos otkupa prilikom te pretnje. I samom analizom i čitanjem tog teksta tražilo se, sećam se, u bitcoinima, čini mi se negde oko 60.000 evra u to vreme da je to toliko bilo. Vidite da se ne radi baš o nekoj ozbiljnoj pretnji i motivima zašto baš kod nas, zbog čega nikakvih sukoba nije bilo, ali kad su se zaista preduzele sve mere, znači sve železničke stanice su izvršene, znači pregledi, ali postoji mnogo opasnije stvari u ovom hibridnom ratovanju od ovog upućivanja pretnje putem elektronske pošte. To su korišćenje zlonamernih programa. Još davno je čuveni i poznat taj virus Stuxnet, koji je implementiran u nuklearno postrojenje Irana sa namerom da izvrši havariju, to je eksploziju nuklearnog postrojanja. Danas, ono što kažemo, internet je svugda među nama. Zamislite, danas internetu upravlja aviosaobraćajem, drumskim saobraćajem, vodenim, vazdušnim, znači energetskim sistemima. Znači, sve moguće je danas u okviru tog interneta. Sad vi zamislite ako imate neke zlonamerne softvere, kao što je bio, na primjer, taj Stuxnet, pa posle toga Flame, kakve vi možete da izazovete posljedice. Znači, to su nekonvencionalni metodi ratovanja tih hibridnih i na kraju dolaze do konvencijalnih, znači nekim fizičkim uništavanjem i svim tim stvarima. Da vi bukvalno možete, sjećam da smo ranije pričali o tome i da se govorilo o tome da zato Rusija priprema onu svoju mrežu, je li tako bilo? Izgleda na vreme, po svemu sudeći, da vi bukvalno možete jednim klikom da ugasite struju u jednoj zemlji, je li tako? Apsolutno. Mislim, ne baš jednim klikom, ali možete ne samo struju, zamislite kakav bi haos bio u drumskom saobraćaju, regulacijom semafora, koliko bi tu bilo saobraćajnih udesa i da kažemo kakvi bi to bilo. Ali postoji još drugo što je danas dosta izraženo eksponencijalno, to je propagacija ransomware virusa, zlonamernih programa koji vrše kriptovanje svih podataka na serverima i u računarima. Naša zemlja je uveliko otišla u elektronskoj upravi i u elektronskoj medicini. Zamislite takvi podaci da se kriptuju i gdje vi nemate pristup sutra o pacijentu, nemate njegovu istoriju bolesti. To je samo jedan od primjera što kažemo i danas je bukvalno ta ekspanzija ransomwarea prisutna u svetu, tako da... Da, ima onih ljudi koji veruju samo u papire, u arhivu, pa izgleda da to nije loše, mislim. Ali to je već prošlost. Ali je to prevaziđeno, da, to su neke stvari koje smo... Da li vi sada strahujete kada ovo slušate? Evo, ja sam pomenula i na početku, zaista kad vidite tako onaj mail, kako to zvuči agresivno i strašno. Pa gledajte, ja ne bih govorio o reči strahu, ja bih govorio o preznosti i o preduzimanju mera. Znači, svaka takva poruka mora da se proveri, što zaista naše bezbednosne službe revnosno rade i proveravaju, bez obzira što su, da kažemo, ti koji upućuju takve poruke, znači uporni, znači stalno i sada oni misle da ćemo u jednom trenutku da se opustimo, da nećemo da proverimo. Znači može da bude ona priča o Vuku, ja? Da, ali zaista do sad na svaku poruku se pravovremeno i, da kažemo, sa punom pažnjom reagovalo, a ne, evo, poruka je malta ne od istog pošiljavaca, on je prošli put, nećemo to, ne. Svaki put se vrši provjera, što je veoma, jer neko koji uputi poruku sutra može da je i ostvari. I uvijek je to, da kažemo, pitanje za provjeru. Da. Gospodine Spasiću, mislite li vi da zaista može nešto tog tipa da se desi u narednom periodu? Vidimo da je svet otišao do đavola, mogu slobodno tako da kažem, i da više ništa ne može da nas iznenadi. Da li vi lično strahujete da bi neka od ovih pretnji mogla da bude ostvarena? Odlično, Marija, počeli ste da koriste i moj izraz dođevala, ja ga obožavam. Inače, stvarno je svet otišao dođevala. Recimo, jedan mali antrefile
Ja mislim da tvoji gledalci ne znaju da, recimo, 4 momka u Beogradu upravljaju semaforima u Los Angelesu, San Francisku i mislim u Čikagu. Tako da, samo da kažemo kolika je ta povezanost i kolika postoje mogućnosti upada u te sisteme. Dakle, momak sedi u Beogradu, ima softverski program, ima sve što može i on upravlja radom semafora, recimo u Americi. Naravno, kada su u pitanju ove terorističke prijave postojanja bombe, vi nikad niste sigurni i zato postoji taj sistem koji se zove crveno zvono, koji vi alarmirate, zato je to komplikovana operacija. Morate da alarmirate čitav aparat. Prvo je važno da dobro procenite najavu. Da li je to recimo u avionu, da li je to u školi, da li je to u sudu ili evo ovdje smo imali jednu najavu u tržnom centru. Ne bih hteo da kažem, ali naprosto vi od tog momenta angažujete čitav policijski aparat. Imate službe unutar Ministarstva unutrašnjih poslova. Jedne su koje su zadužene za prvu tu proveru, znači ulazak u objekte. Kad govorimo recimo o tržnom centru, imate pse koji su obučeni da omirišu eksploziv i tako dalje. Zatim vi morate da animirate i da stoje pored crnog centra i vatrogasci, da se objekat u potpunosti obezbedi, da se unese operativna tehnika kojom će se dobiti neki signali. To je zato je to nije samo trošak, kako smo počeli ovdje, malo pre si rekla, benzin, ne znam, putnici. Trošak je državi fantastičan, veliki trošak za jednu takvu proveru koja je naravno ne neophodna, nego mora da se izvodi. Ja bih samo skrenuo još jednu pažnju na još jednu činjenicu koju smo malo ovdje zaboravili. Dakle, imali smo, sem tih mailova i toga prijave eksplozija, imali smo praćenje naših aviona u vazduhu. To je veoma opasna igra, s obzirom na činjenicu da NATO ti koji smišljaju te operacije su vrlo pokvareno, da koristim ja to dođevola, vrlo pokvareno smisli plan. Dakle, njihovi avioni lete pored našeg aviona, ispod našeg aviona, iznad našeg aviona i provociraju recimo raketni sistem, ne samo Rusije, nego i neke druge zemlje. Dakle, uletao vam je tuđi avion vojni u drugu zemlju i postoji mogućnost da neko opali taj raketni sistem, da ga pusti u aktivnost na taj vojni avion koji će u tom momentu je sposoban da ga prepozna, ali naš putnički avion ne može to da prepozna i da bude pogođen. I šta će biti? Biće optužena Rusija da je oborila avion. To su te pretpostavke zbog koga je došlo i ono pismo o kojem je govorio predsjednik Vučić i pročitao koliko to nas stvarno uznemirava. Međutim, moram da kažem da pored ovog tehničkog dela, o kome je fantastično kolega objasnio šta može i kako sistem deluje. Naravno, ovdje je potreban i taj obaveštajni rad i ja mislim da naše službe veoma uspešno u ovom momentu, šta podrazume obaveštajni rad? Idite i pronađite obaveštajni centar iz koga to dolazi. To je izuzetno teško. Morat ćete ili da vrbujete nekog stranog oficira, nekog ko zna da ove operacije ne izvode neke domaćice iz neke kuće, a da jednostavno rade za potrebe, recimo, ukrajinske obaveštajne službe, koju direktno prozivamo da je ona uzročnik prijava ovih lažnih bombi i svega toga. Dakle, vi nemate nikakvu dilemu da ovo jeste deo tih pritisaka na Srbiju, budući da se nismo pridružili sankcijama Evropske unije usmerenim ka Rusiji? Budite ubeđeni, radio sam taj posao. Ja se sećam, neka tamo grupa emigranata, terorista imala je neki skup u jednom hotelu svojevremeno u Londonu. Nema u nemogućnosti da sprečim taj skup lično, znači sa mojim ljudima i operacijom. Ja sam uzeo telefon i obavestio englesku policiju u Londonu da je bomba postavljena u tom hotelu i naravno da je skup razbucan. Prema tome, sve službe se time bave i nikome nisu čiste ruke u tom poslu. Da. Još mi samo recite za kraj, ne mislite li vi da može Srbija da izdrži sve te pritiske, evo, za kraj ovog razgovora? Da li, šta sada radi rukovodstvo Srbije u ovoj vrlo nezavidnoj poziciji? Šta biste vi uradili? Fantastično. Ono što radi predsjednik Vučić na čelu sa našom državom, dakle ministar unutrašnjih poslova, šef BIA, šefovi vojnih obaveštajnih službi, dakle prvo je prijavljeno međunarodnoj toj zajednici postojanje jednog problema koji mi sami ne možemo da rešimo, već molimo policijsku, molimo operativnu obradu podataka da nas se stavi do toga da se ustanovi odakle dolaze te pretnje u bukvalnom smislu reči. Dakle, država je preuzela sve ono što je neophodno, ali kažem, iznad tog
javnog dela obraćanja i Europolu, obraćanja čak i verovatno da smo se obratili Međunarodnom tužilačkom udruženju i tako dalje, da se pokrenu, da se zahteva da se pokrene, jer protiv takvih lica morate pokrenuti istragu ili država. Naravno da pretpostavite da naša država je preuzela i takozvane te operativne radnje, dakle angažujete svoje ljude na terenu koji pokušavaju da dođu do podataka kako, ko, odakle bi mogao to da radi. Ja mislim da to je jedan deo operativnog rada koji je naravno nije javni, nego je tajni. Država je Srbija potpuno sigurna i građani mogu biti sigurni potpuno da će država ovo raščistiti. Međutim, očekujem da će i dalje biti ovakvih pretnji, jer naprosto taj aparat, on mora da deluje po njihovim nekim uzusima koji su takvi da se na Srbiju vrši težak pritisak. Tako da ovo je jedan od ozbiljnih pritisaka koji se direktno udara na naše stanovništvo. Tako da lično mislim da država je preuzela potpuno mere, ali kao što vidite preuzima i kad dođe do prijave, tako da građani ne treba da budu uznemireni. Samo je važno kada se nalazite u objektu, ovdje da govorimo o Beogradu, nalazite u objektu u kome vam neko saopštava, molim vas napustite objekat, da budete veoma ozbiljni, odgovorni i da postupate po naređenjima nadležnih organa bez ikakve dileme ili bez ikakvog problema. Hvala vam veliko što ste bili sa nama ovoga jutra. Mi nastavljamo razgovor, zaključujemo ovu priču. Evo, šta je za vas trenutno sada najvažnije kad je reč o svim ovim stvarima o kojima smo pričali? Kao što je kolega Spasić rekao, ja bih samo se nadovezao i rekao da znači naše bezbednosne službe, naročito naša jedinica u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, već unazad IHH godina ima snažno izgrađeno to međunarodno partnerstvo sa najjačim bezbednostnim službama u svetu, da kažemo od kontinenta Australije pa do Sjedinjenih Američkih Država, i da kažemo to partnerstvo snažno nije preko noći stvoreno i to poverenje nije preko noći dobijeno, već radom i razmenom, da kažemo, tih operativnih saznanja obostranom, i na taj način mi smo zaista tu u jednoj velikoj prednosti da dobijemo. Ono što je veoma bitno, znači na svaku pretnju treba odgovorno reagovati, treba je proveriti i treba istražiti. Jer ako je reč o terorizmu, krajnji cilj kod terorizma je uništavanje terorističke pretnje. To je, da kažemo, krajnji cilj, znači, ali treba otkriti te izvore, treba, znači, pokušati preventivno delovati da kažemo, na takve servise, ali mi vidimo da u ovoj situaciji to nije moguće da vi nešto presretnete u tom internet saobraćaju pa da pročitate pa da onda pustite kod ovih, da kažemo, servisa. Ali ono što je za sad preduzeto je zaista adekvatno preduzeto i tako i dalje treba nastaviti, bez obzira i ako bude i na hiljade takvih poruka u nekoj, da kažemo, bliskoj ili dalje u budućnosti, svako treba uzeti, znači, sa velikom dozom ozbiljnosti i provjeriti je, da kažemo, do kraja. To je ono što će dovesti, da kažemo, i do uspeha. Postoji ona naša stara, da kažemo, izreka, kaže pas koji laje ne ujeda. Znate, ali vi ne možete da se držite toga, znači svaku ovu prijetnju morate, da kažemo, provjeriti, jer ne daj Bože da se i jedna od njih obistini i onda bi dovelo do tragičnih posljedica. Ovdje je očigledno nekako, čini mi se da je na početku bio cilj da se obustavi ti letovi između Beograda i Moskve, ali tako? Tu nema dilema. Ne samo da se obustavi, da se omete, da se izazove nervoza kod putnika. Jeste. I da se na taj način... Da bi neko rekao, nećemo više da letimo u Moskvu. Vi znate da smo imali u početku pojačan intenzitet tog aviosaobraćaja, pa smo vratili, da kažemo, na redovan režim i upravo je to bilo i da se i taj redovan režim, najvjerovatnije taj motiv, da kažemo, na neki način saseče sa tim, da kažemo, lažnim dojavama i prijetnjama, jer to izaziva i velike ekonomske gubitke po aviokompaniju. I ako danas, ako pričamo o tržišnoj ekonomiji, ako vi nešto radite, a nemate profit od toga, pa vi ćete sami, da kažemo, odustati od toga. Samim tim i na državu, je li tako, ekonomski. I ovo što je gospodin Spasić govorio o ovim avionima, to je isto također vrlo ozbiljna stvar. Pa to jeste, ali evo, gledajte, što se tiče tog, ja se opet postavljam pitanje, vi znate da je onaj dron sleteo u Zagreb, da je srušio se. Tako je, da. Sad zamislite kako je on došao tu. Da li greškom, nekom navođenjem ili uticajem nekog, da kažemo, trećeg faktora na taj dron, da on opet padne na neku teritoriju gdje niko nije stradao. Tako da je, da kažemo, kao u filmovima ovdje dosta stvari
moguće i ostvarivo. Da, jeste to bilo. Zaboravili smo već na taj dron. Čini mi se, i dakle, to za avione nam je bilo jasno. Šta je cilj, a za tržne centre? Pa, tržni centri isto također, gledajte, ja mislim što se tiče tog aviosaobraćaja da je veoma dosta teže postaviti, da kažemo, neku eksplozivnu napravu danas i uneti u avion, nego što je to mogućnost u tržnim centrima. Mislim da tu treba još ozbiljnije pristupiti nego, da kažemo, što se tiče ovog aviosaobraćaja. Tržni centri opet na Koreji ne obezbeđuju bezbednosne službe, profesionalne, već imamo, da kažemo, privatne firme koje vrše obezbeđenje. Mi nemamo takvu strogu kontrolu pristupa kao što imamo na aerodromima, tako da je tu sa te strane, da kažemo, ta pretnja ostvarljivija nego što bi to bilo, da kažemo, u nekom avionu. Dobro, hvala vam, nadamo se da neće biti. Hvala vam veliko što ste bili ovde ovoga jutra, zaista.